Hello guys, पहिला सबके सलाम चनाई दिया से आजी भी अपनी खान के एक ता खबर ले आनी दिया से इधर तो होले नेरिका लगा जॉब कार्ड इधर पेनिवर्सरी लगा लीज आरो जॉब कार्ड नंबर आरो इधर तो होले डिस्ट्रिक्ट वाइज ते पीसी पेनिवर्सरी चुन दो होले already ताकान पेमेंट भी खाया से आरो ताकान इधर तो होले जॉब कार्ड लगा नंबर दो ना जाने आरो पेनिवर्सरी ला लीज भी जाने वो मन से आरो इधर तो होले किना का जाने वो पड़ेबो किना चेक करबो ऑनलाइन दे इधर कारणे निचो लगा जॉब कार्ड नंबर जाने वो मन से आरो इधर तो होले किना का ऑनलाइन दे चेक करबो एना को कारणे अपने खान के न जाना खान कारणे नतुन पेनिवर्सरी खान कारणे नतुन जॉब कार्ड लीज अप्लाई करना थका खान कारणे इधर वीडियो बनाना से एकलो सबो फर्स्ट मुखान कोकल दे नरिका जॉब कार्ड को ना टाइप करबो एना टाइप करना यदे सर्च करबो एना सर्च करा बिसिदे नीचे दे पंचायत को ना से इदुके क्लिक करबो क्लिक करा बिसिदे पंचायत नीचे दे डेटा एंट्री আছে আৰু জেনারেট রিপোর্টস को ना আছে तो জেনারেট রিপোর্টস के क्लिक करबो क्लिक करा बिसिदे অল ইন্ডিয়া লাগা স্টেট তো यदे इंटरफेस इना दिखाई दिबो यदे तो হলে একটা স্টেট চুজ করেছে এদুকে ক্লিক করব এনেকা ক্লিক করা বিসিদে রিপোর্টস কোনা ইনা ইন্টারফেস দেখাই দিব ইয়াতে দলে স্টেট নাগাল্যান্ড ফাইনান্সিয়াল ইয়ার ইয়াতে 24-25 ইনা কোনা ইটা তাকতো 24-25 কোনা আমাখান দেখো পারে আছে এদু দলে লাস্ট ইয়ার এপ্লাই করনা থাকা এদু বেনিফিশিয়ারি জব কার্ড নিউ বেনিফিশিয়ারি লিস্ট এদু চেক করব গলে 24-25 ফাইনান্সিয়াল ইয়ার এদু চুজ করব এনা করনা নিচে ডিস্ট্রিক্ট আছে এদু ডিস্ট্রিক্ট একটা চুজ করব আর নিচে ব্লক একটা চুজ করব আর पंचायत হলে ভিলেজ আছে একটা ভিলেজ চুজ করব এনা করনা প্রসিড বাটন কে ক্লিক করব এনেকা ক্লিক করা পিছিয়ে ফার্স্ট ইন্টারফেস এনা দেখাই দিব ইয়াতে হলে গ্রাম পঞ্চায়েত রিপোর্টস কোনা আছে আর নিচে স্টেট আছে আর ডিস্ট্রিক্ট ব্লক আর পঞ্চায়েত কোনা আছে নিচে স্ক্রল ডাউন করনা চাইছে কলে দ এনেকা ইন্টারফেস দেখাই দিব ইয়াতে হলে R1 R2 কোনা থাকবো নিচে দাখলেবি ফার্স্ট वाला R1 job card registration eduke niche de saise gole serial number 4 de job card employment register ase eduke click kora bishide inaka interface dekai dibo next doile job card employment register koina yate doile first row doile serial number ase second row de doile job card number ase third row de doile name ase aro status dole active ase job card laga payment pai thaka noile already job card list to tai to nam do ase active ase koina yate status to active koina dekhai dibo aro kunba la doile yate reject thakibo delete thakibo remove thakibo noile yate inactive thakibo enaka khan doile tai doile na thaka laga active noha laga yate status to dekhai dibo holibi yate doile active thaka karne tai to itia continue tai do paisa bi pai ase aro tai to active ase job card te kona yate active kona status te dekhai dibo yate dole nichu laga job card do hole NL bra start kurna ase etu do state hisab te starting do hole Nagaland kole NL hobo aro alag state hisab te ki bra letter start kurna ase etu first day do letter pabo aro etu biside job card number pabo etu apni khan ke example dekhai dia ase etu NL ke click krise kole apni laga job card number do hole tate profile do dekhai dibo olivi yate apni khan ke job card number do inaka thakibo kona koi dia ase aro next saise gole next do hole inaka interface dekhai dibo report completed koina report completed to hole poila bi idulaka opore to ami video banana thakibo yate do hole kiman job card list ase apni laga post de edu do hole yate detail bra digna thakibo yate do hole report completed te apni laga new job card registration list to yate pabo aro kwanishina yate blue color bra dia dole NL bra start kora etu job card number ase etu ke click krise kole do apni laga profile details dole dekhai dibo etu karne moi ekta job card choose kori ase ete yellow bra likhina thaka noile red bra green bra noile alag color ase apni laga naam de tate dole apni laga naam pisari gna etu laga NL job card ke click korole ase ina korse kole he apni laga profile do detail do dekhai dibo etu karne notun khan do hole job card number ki ase aro job card to kina check korbo profile to kina check korbo ina koi taka karne banai dia laga ase etu video do etu karne
apni laga job card number to hole floor pra dia laga ase etu karne etu to apuni note down kurna rakhibi etu karne job card number to etu ase koina apni khan ke dikhai di ase etu to hole apni laga job card profile ase parise kole to apni save kurna rakhibo pare nohole print kurna bi rakhibo pare sob to yate job card number etu sob yate detail pra dikena ase yate to hole apni laga bank to cooperative te ase na airtel te ase na SBI te ase na etu bi sob yate detail pra makhan dikhibo pare ase etu notun anniversary laga bank account to hole state cooperative bank de tado active ase etu karne yate dikhai dibo notun job card laga detail aro profile etu apni khan ke dikhai di ase etu karne etu video bana to hole notun anniversary khan pra to hole nejula job card kina janibo aro bank account details job card number etu sob janibo mon ase kina online de check koribo ena koi thaka karne banai dia laga ase aro olop to idea pai thakibo koina notun anniversary khan karne akha kori ase etu karne job card number kina janibo nichu laga job card profile aro new registration kora to active ase na inactive ase kina janibo etu la opor etu short pra banai dia ase kiman chun pra saise bishi khushi paise aro next video to log koribo aji karne money for more updates sai thakibi tanakate